والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan kita daurah khusus untuk para pengajar Al-Qur'an. Dan kita telah tiba di penghujung dari daurah ini, pertemuan terakhir dari silsilah daurah kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan memudahkan kita semua sampai akhir dari daurah ini. Taib. Eh, karena pemateri sudah hadir bersama kita, tidak perlu berpanjang lebar lagi. La uridu an utila alaikum fa natruku al-fursah li syekhina al-fadil alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Tafadhal syekhana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، Waalaikumsalam وأهلا warahmatullahi وسهلا wabarakatuh. بالجميع. الصوت واضح يا شيخ؟ واضح شيخنا. طيب. نبدأ على بركة الله. أيها طيب. الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بالأمس بدأنا أو تكلمنا عن بعض أهم المهارات التي ينبغي أن تكون لدى معلم ومعلمة القرآن الكريم، وكان ذلك باختصار شديد. اليوم لدينا نصائح لمعلم القرآن الكريم. تفضل. Baik. Sebelumnya Syekh menyambut antum semua kembali dalam daurah kali ini. Beliau mengatakan kemarin kita telah membahas tentang beberapa keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh seorang pengajar Al-Quran, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas beberapa nasihat-nasihat penting juga bagi para pengajar Al-Quran. Baik, fadhal Syekhana. طيب، نبدأ على بركة الله. Baik, kita mulai. معلم Bismillah. القرآن. آه، أول نقطة في موضوع تعليم القرآن هو الإخلاص لله عز وجل. القرآن الكريم أيها الأحبة عبادة لله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن وتعليمه هي خالصة لله عز وجل، هذا الأصل. ولذلك ينبغي للأخ والأخت أن تكون نيتهم الأساسية هي أن هذا التعليم عبادة لله عز وجل، مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة. تفضل. Baik. Poin pertama, sebagai nasihat bagi para pengajar Al-Quran, hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ini termasuk ibadah. Maka dari itu, hendaknya kita menjadikan semua amalan tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya niat utama kita dalam mengajar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah yang lain, puasa, salat, dan lain sebagainya. Taib, fadl Syekhana. آه، ومع هذا أيها الإخوة، فمعلم القرآن أيضا هو إنسان، ومعلمة القرآن أيضا إنسانة، يحتاجون إلى المال، يحتاجون إلى أن الإنسان يكون له قيمة في المجتمع. فطبيعي هذا الشيء، لكن لابد أن يكون في البداية هو لله، ثم يأتي هذا المبلغ المالي الذي يأخذه المعلم والمعلمة شيئا ثانويا وليس أساسيا. هذه نقطة مهمة أيها الإخوة. البعض يأتي من أجل المال فقط، يعني يدرس القرآن من أجل المال فقط، ولو وجد مالا أكثر لذهب إليه. نقول لا يا أخي ويا أختي، أولا أن تكون عبادة والمال يساعد. العبادة الأول تعليم القرآن، وثم أخذ المال شيئا ثانويا، حتى لو كان المال أقل لكنه سبحان الله فيه بركة. تفضل. Baik. Tentunya kita sadari bahwasanya setiap dari kita merupakan manusia biasa. Setiap dari kita membutuhkan harta, membutuhkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Akan tetapi yang perlu menjadi poin pertama yang berada di benak kita adalah Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan awal kita. Ini merupakan poin penting yang perlu kita
perlu kita sadari. Karena sebagian dari kita mengajar hanya untuk mendapatkan harta, di mana dia bisa mendapatkan harta lebih banyak, maka dia akan menuju kepada tempat tersebut. Maka dari itu, ini sebenarnya tidak salah, akan tetapi jangan sampai kita menjadikan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah Allah, adapun dunia dan lain sebagainya insya Allah akan datang setelah itu. Taib, fadl syekhna. وهذه أيها الإخوة نقطة مهمة جدا جدا، لأن الإنسان يكون في صراع بين المال، حب المال، وبين الأجر. فأحيانا يغلب عليه المال ويتمسك به، وربما يترك الحلقة من أجل مبلغا زائدا ممكن. فنقول للأخ والأخت حتى لو كان المبلغ المالي الذي تأخذه من الحلقة أو من تدريس القرآن قليل، فالله سبحانه وتعالى سيبارك فيه. وهذه تجارب كثيرين يأخذون المال قليل مقابل القرآن، ولكنهم يحتسبون الأجر، فيبارك الله لهم في أموالهم وأولادهم وأنفسهم. تفضل. Taib. Ini merupakan poin penting yang perlu kita selalu ingat sebagai seorang pengajar Al-Quran. Karena ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita berjalan di antara dua perkara. Di antara cinta harta dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang seseorang lebih mengutamakan cinta harta daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian meninggalkan halaqah hanya untuk mendapatkan tambahan harta. Maka dari itu, ikhwas sekalian, Syekh menasihatkan kepada kita, harta yang sedikit yang kita dapatkan dari mengajarkan Al-Quran, ketika kita mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi harta yang sedikit tersebut. Dan ini merupakan pengalaman kebanyakan para penghafal, pengajar Al-Quran, bagaimana mereka mendapatkan keberkahan dari harta mereka ketika mengajarkan Al-Quran. Baik. أخبرني أحد الزملاء معلم للقرآن الكريم عندنا في السعودية، يقول أنا مدرس رياضيات وأدرس دروس خصوصية. تعرف دروس خصوصية نعم عندكم؟ شيخنا. موجود يدرس موجود. دروسا خصوصية ويأخذ أكثر من 10,000 ريال، وهو في الحلقة يأخذ 1,000 ريال. يقول فتركت التدريس الرياضيات والتزمت القرآن. يقول فوجدت بركة. في السابق كنت أمرض، أولادي يمرضون، السيارة يحصل عليها حادث، يحصل مشكلة. يقول بحمد الله آخذ المبلغ هذا 1,000 ريال، ولكن الله بارك لي في أولادي وفي نفسي وفي سيارتي في كل حياتي. وهذا مثال حي. تفضل. Insya Baik, Syekh menceritakan pengalaman salah seorang teman beliau yang dimana teman beliau ini merupakan salah seorang guru Al-Quran, akan tetapi dia juga mengajarkan pelajaran matematika secara private. Di apa yang dia dapatkan ketika mengajarkan private dari gaji berupa 10.000 rial tiap bulan untuk mengajar private ini. Sedangkan mengajarkan Al-Quran hanya mendapatkan 1.000 rial saja, satu banding 10. Akan tetapi kata beliau ketika beliau meninggalkan private-nya tadi, meninggalkan gaji 10.000 tadi, dengan mencukupkan diri dengan 1.000 rial setiap bulan untuk mengajarkan Al-Quran, beliau mendapatkan keberkahan dengan harta yang sedikit tersebut. Bahkan ketika salah seorang keluarganya menderita kecelakaan atau penyakit yang lain, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berbagai macam kemudahan walaupun dengan harta yang sedikit. Ini merupakan pengalaman yang kita saksikan di sekitar kita. Taib, betul Syekhna. ثانيا والإخوة لابد من تعلم مهارات التدريس، تدريس القرآن الكريم، وقد تكلمنا عن بعضها في الأمس. ولكن ينبغي للمعلم والمعلم أن يبحثون في الإنترنت ويقرؤون في الكتب كيف نعلم الطلاب القرآن الكريم بطريقة إبداعية وحديثة، نبتعد عن التعليم التقليدي. لابد، الناس الآن تطوروا وهناك وسائل مهمة، فلابد أن نتعلم طرق أو مهارات التدريس الحديثة المعتمدة على علم النفس وعلى علم الاجتماع. وهذا بفضل الله عز وجل مع البحث سيجده الإنسان. المهم أن نبتعد عن الدروس التقليدية، التعليم التقليدي الذي المعلم يقرأ والطلاب يرددون وبدون تشجيع وبدون أي مهارات أخرى. فهذا يجعل الطلاب يكرهون القرآن ويكرهون المعلم ويكرهون القرآن من بعده. Baik.
تفضل. Kemudian nasihat berikutnya bagi para pengajar Al-Quran, hendaknya kita senantiasa mempelajari keterampilan dalam mengajar. Kemarin kita telah membahas beberapa poin penting mengenai materi ini. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, sebagai seorang guru kita senantiasa harus belajar dari internet maupun dari buku-buku bagaimana cara mengajar. Intinya kita mengembangkan bagaimana metode mengajar kita dan tidak monoton dengan satu metode mengajar saja. Karena hal seperti ini, ketika kita monoton dengan satu metode saja, lama-kelamaan murid-murid akan bosan, bahkan terkadang mereka benci kepada Al-Quran, bahkan benci kepada guru mereka. Karena metode-metode yang begitu-begitu saja, guru membaca, guru mengulang, tidak ada apresiasi dari guru, dan lain sebagainya. Ini rawan untuk menimbulkan kebosanan di dalam diri para murid-murid. Baik, Fadol Syekhna. أنا مشرف تربوي في التعليم، أزور المدارس. فأحيانا أزور مدرس القرآن الكريم، أجد الطلاب نائمون، أجد المعلم خامل، يقرأ الآيات ويسمع من الطلاب قراءة عادية، فأضيق صدري. وعندما أذهب إلى معلم الرياضيات، معلم العلوم، أجد حيوية ونشاط، وأجد وسائل إيضاح وشرح وجوائز وحيوية لدى مدرس الرياضيات والعلوم. وهذا جيد، ولكن أنا أضيق صدري عندما أقارنه بمعلم الدين. تجد الطلاب في حصص الرياضيات والإنجليزي والعلوم يشعرون بالحيوية والانفعال، بينما هم في حلقة القرآن نائمون أو منشغلون. وهذا حقيقة يضيق صدر المسلم من هذا التصرف من هذا المعلم المتخلف. Baik. تفضل. Syekh menceritakan pengalaman beliau sebagai seorang musyrif dalam bidang pendidikan ketika beliau mengunjungi beberapa guru-guru Al-Quran. Beliau mendapati para santri tidur di dalam halaqah dan mendapati gurunya juga jenuh dan bosan dalam mengajar. Berbeda halnya ketika beliau mengunjungi guru-guru mata pelajaran lain, matematika dan ilmu-ilmu yang lain, di mana para murid-murid bersemangat dan dalam berpartisipasi, metode yang bagus, ada apresiasi, baginya, sehingga para santri bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ini merupakan sesuatu yang baik, akan tetapi sangat disayangkan ketika dibandingkan dengan fenomena yang terjadi dengan guru Al-Quran tadi, di mana para santri bosan, tidur, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu hal yang sangat sangat disayangkan. Baik, Fadhal Syekhna. كذلك أيها الإخوة، علينا أن نكون قدوة حسنة. الطلاب وأولياء الأمور يعتبروننا رسول الله، يعني يظنون أننا نمثل القرآن. فلذلك ينبغي أيها الإخوة أن يكون معلم القرآن ومعلمة القرآن يكونون يتميزون بالأخلاق الحسنة، بالصدق، بالابتسامة، بالاحترام، بتقدير الطلاب، برحمة الطلاب، بالشفقة عليهم، بتشجيعهم. لا بد أن نكون قدوة في كلامنا وفي ملبسنا وفي يعني مواقفنا. هذا أمر مهم أيها الإخوة، لا بد أن نكون قدوة، لأن الطلاب الأطفال يعتبروننا كأننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن نحن نمثل القرآن، فهم يعتبرون قدوة، فلذلك ينبغي أن نكون كذلك. تفضل. Baik. Kemudian Syekh menasihatkan kepada kita sebagai seorang pengajar Al-Quran, hendaknya kita menjadi qudwah, menjadi suri tauladan bagi murid-murid kita. Karena Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, orang tua murid, bahkan murid-murid kita menganggap kita seperti Rasulullah, karena kita merupakan guru Al-Quran, yang dimana Al-Quran atau kita adalah representasi dari akhlak Al-Quran. Maka dari itu, sebagai seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, hendaknya kita memiliki akhlak yang baik. Kita jujur, kita memuliakan santri-santri kita mengapresiasi mereka. Intinya kita menjadi tauladan dalam perkataan maupun penampilan kita. Karena sekali lagi anak-anak, terlebih anak-anak kecil, akan senantiasa mencontoh apa yang kita ajarkan kepada mereka. Maka dari itu sebagai seorang guru hendaknya kita memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Baik, fadhal Syekhana. بعض المعلمين والمعلمات هو يعلم القرآن ولكنه يكذب ويغضب ويضرب الأطفال ولا يحترمهم ولا يقدرهم. هذه مشكلة كبيرة، أن تجد معلم القرآن
يكذب على الطلاب، و يعني يغضب ويضربهم، ويعني لا يحسن التعامل معهم ويحتقرهم. هذه مشكلة كبيرة جدا. وكذلك الملبس. لكن دعنا نتكلم في هذا الموضوع ثم نتكلم اللباس بعد قليل. فالمقصد أنه بعض المعلمين هو يعلم القرآن ولكن أخلاقه سيئة. الطلاب سيكرهون الدين وربما القرآن بسبب هذا المعلم. وربما أنتم حصل لكم أمثلة عندما كنتم صغار. تفضل. Baik. Sangat disayangkan para pengajar Al-Quran hari ini kita dapati mereka mengajarkan Al-Quran akan tetapi mereka sering sering berbohong dalam perkataan mereka. Mereka sering marah, bahkan terkadang memukul para santri dan tidak memuliakan mereka. Yang ini bertentangan dengan akhlak Al-Quran. Mereka tidak memiliki muamalah yang baik dengan para santri. Demikian pula dalam segi penampilan akan ada poin khusus yang dibahas oleh Syekh. Intinya, sebagai seorang pengajar Al-Quran, kita perlu memiliki akhlak yang baik. Jangan sampai kita mengajarkan Al-Quran, tapi kita memiliki akhlak yang buruk, yang dimana hal ini dapat menyebabkan para santri benci terhadap agama kita, benci kepada Al-Quran, benci kepada gurunya, karena sebab perangai kita yang tidak baik. Baik, fadhal Syekhana. وعلى المعلم والمعلم أن يهتمون باللباس. لباس المعلم ينبغي أن تكون أحسن شيء، وكذلك الشعر والعيون، ولا بد أن نهتم بشخصيتنا. بعض المعلمين هداهم الله والمعلمات تلبس أردأ الثياب، لا يرتب شعره ولا ملابسه، وإذا لديه لحية لا يمشطها ولا يتطيب، فريحته أحيانا كريهة، ريحة فمه كريهة عندما يعلم الطلاب، فشكله لا يتناسب مع الدين. الله جميل يحب الجمال. فينبغي عندما نذهب إلى الفصول أن نلبس أحسن الثياب، لأن الطلاب يأخذون منا أفعالنا وأشكالنا، والعلم يأخذونه منا ومن غيرنا. ولكن لابد أن يكون الإنسان ملبسه حسن ونعله حسن ورائحته حسنة. هذا معلم القرآن الكريم ينبغي أن يكون كذلك. مما يؤسف له أن في المدرسة الطلاب يقارنون مدرس اللغة الإنجليزية، مدرس العلوم يلبس أحسن الثياب، ومدرس الدين ومعلمة الدين يلبسون ثياب غير جيدة. هم يقارنون، يقول هذا هو الدين، إذا ربما يتركون الدين بسبب لباس هذا المعلم ورائحته وشكله. تفضل. Baik. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru, hendaknya kita berpenampilan dengan penampilan yang baik. Sangat disayangkan kita dapati sebagian guru tidak memperhatikan hal ini. Ketika mereka mengajar, mereka menggunakan pakaian yang buruk, rambutnya berantakan, tidak disisir, bau badan, dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang tidak pantas bagi seorang guru, karena ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Dan sangat disayangkan kita dapati juga sebagian santri membandingkan antara guru mata pelajaran agama dengan guru pelajaran-pelajaran umum. Mereka mendapati guru-guru yang mengajarkan pelajaran umum memiliki penampilan yang baik, rapi, harum, dan lain sebagainya. Sementara guru agama memiliki penampilan yang buruk. Ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh seorang seorang guru. Taib. ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي ضرورة التحمل والصبر. معلم القرآن يختلف عن الباقين. الطلاب بعضهم حفظه ضعيف، وبعض الطلاب عندهم مشاكل اجتماعية، طلاق أو يتم، أو بعضهم مريض، وبعضهم الطلاب خصوصا في المرحلة المتوسطة والابتدائية كثيرون الحركة. فلا بد أن يتحمل ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. في حلقة القرآن الأمور يعني ليس لها ضابط. كما قلت في السابق، الناس لا يركزون على القرآن، لكن يركزون على المواد الأخرى. فلذلك لا بد أن يتحمل المعلم والمعلمة ويصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. لا بد، وإلا ربما يترك هذا العمل أو يتضايق عندما يأتي إلى حصة القرآن الكريم. فلا بد أن يحتسب ويقرأ آيات الصبر والاحتساب من أجل خدمة كتاب الله عز وجل. Taib. Poin berikutnya sebagai nasihat bagi para guru sekalian, bahwasanya sebagai seorang guru kita harus senantiasa sabar dan tabah dalam menjalankan pekerjaan kita.
Tentunya ketika kita mendapati santri-santri kita dengan tipikal yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda, khususnya yang mengajarkan anak-anak yang banyak sekali tingkah lakunya, ini membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Dan ini merupakan poin yang perlu kita ingatkan senantiasa di dalam diri kita. Karena ketika kita tidak sabar dan tidak tabah menghadapi semua ujian yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, lama-kelamaan kita akan meninggalkan pekerjaan ini. Bahkan mungkin kita masih tetap di pekerjaan tersebut, tetapi setiap mengajar kita akan merasakan berat. Maka dari itu sebagai seorang guru, kita perlu senantiasa membekali diri kita, membaca ayat-ayat tentang kesabaran dan lain sebagainya, bagaimana keutamaan sabar tersebut, sehingga kita bisa senantiasa sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang kita hadapi dalam dalam mengajar. Taib. الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات وهو مهم جدا، وهو استشعار الخيرية. ونحن نعلم القرآن الكريم لابد أن نستشعر الخيرية، وهي التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا فضل من الله، هذا فضل من الله عز وجل أن جعلك تعلم القرآن. فأنت تعلم، لابد أن يكون في ذهنك أن هذا عمل خير، خير من البيع ومن الشراء ومن التجارات كلها. والله عز وجل بين: وما عند الله خير من اللهو والتجارة. فهذه تجارتك أيها الأخ والأخت. أنت الآن وعندما تعلم القرآن فأنت خير الناس. لابد أن تتخيل هذا الشيء، لابد أن تستحضره. لا يضيق صدرك أنك في غرفة تعلم الطلاب أو في حلقة. لا يضيق صدرك عندما يكون الراتب قليل. لا يضيق صدرك عندما ينظر لك الناس نظرة ربما لا تكون مثل الطبيب، مثل المهندس، مثل الطيار. لا يضيق صدرك، أنت خير الناس. لابد وأنت تذهب إلى الحلقة أو إلى الدرس تستشعر هذا الأمر: أنا خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه تنطبق عليك وعليك أيها الإخوة. تفضل. Taib. Poin berikutnya bagi seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, hendaknya kita senantiasa merasakan bahwa kita berada dalam kebaikan. Merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengajarkan Al-Qur'an, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka dari itu poin ini harus senantiasa kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita kerjakan ini lebih baik daripada pekerjaan yang lain, perniagaan dunia, bisnis yang lain yang orientasinya hanya sekedar dunia. Kita disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi sebaik-baik manusia ketika kita mengajarkan Al-Quran. Hadirkan selalu ini di dalam diri kita, walaupun gaji kita sedikit dibandingkan profesi-profesi yang lain, dokter, arsitek dan lain sebagainya. Jangan merasa pesimis dengan hal ini. Hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita senantiasa berada dalam kebaikan ketika kita mengajarkan Al-Quran. Taib, tafadhal Syekhana. بعض الناس، بعض المعلمين والمعلمات، إذا ذهب إلى الحلقة أو إلى الدرس يذهب وهو يعني ضائق صدره، ويقول: أنا يعني تمنيت لو كنت طبيبا، أو كنت مهندسا، أو كنت محاميا، أو كنت طيارا، أو وزيرا، أو غير ذلك. يذهب وهو يمني نفسه ويقول: يا ليتني كنت تاجرا، أو غير ذلك. يذهب وهو مكسور الجناح، يشعر بذل داخل نفسه. وهذا خطأ، خطأ كبير جدا. أنت ترتبط مع الله سبحانه وتعالى، أنت تعلم كتاب الله. غيرك أهل الدنيا يعلمون الدنيا، يعلمون الطب، يعلمون الهندسة، يبيعون، يشترون، وأنت تعلم كتاب الله. ينبغي أن تستشعر هذا الأمر وأنت ذاهب، بأنك خير الناس، أنك أفضل الناس. وهذا بإذن الله يجعلك تذهب وأنت ما شاء الله مملوء بالحيوية وبالنشاط بحول الله عز وجل. تفضل. Baik. Sebagian dari kita ketika datang mengajarkan Al-Quran merasa sesak di dadanya. Bahkan terkadang mereka berangan-angan, kalaulah saya dulu menjadi seorang dokter, seorang tentara, polisi, atau seorang arsitek, atau profesi-profesi lainnya. Terkadang angan-angan ini muncul ketika mengajar Al-Quran. Ini merupakan sesuatu yang salah.
Apa yang kita kerjakan hari ini sebagai seorang pengajar Al-Quran merupakan profesi yang terbaik yang kita jalankan. Profesi-profesi yang lain tujuan mereka hanya sekedar memperjualbelikan dunia, akan tetapi kita berhubungan dengan Allah, kita mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaknya kita menghadirkan dalam diri kita ketika kita mengajarkan Al-Quran bahwasanya kita merupakan manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan Al-Quran ini. Baik, fadhal Syekhna. الأمر الثاني أيها الإخوة وهو مهم جدا، وهو استشعار الاصطفاء. الاصطفاء عندك واضح معناه؟ تعرف يا شيخ نعم شيخنا. الاصطفاء؟ نعم، أيوه. استشعار الاصطفاء. يا أخي عندما تعرف بأنك من أهل الله وخاصته، جاء في الحديث: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ من هم أهلك يا الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. فأنت عندما تعلم القرآن اعلم بأنك من أهل الله، وهذا أيها الإخوة فضل عظيم جدا جدا. هناك ناس لهم قبائل ولهم وزراء ولهم يعني لهم خدم وحشم، ولهم أهل ولهم قبائل. أنت تنتسب إلى الله، شيء عظيم أيها الإخوة. لابد أن نحفظ هذا الحديث. وأنت ذاهب وأنت تعلم القرآن، وأنت في الحلقة، وأنت في البيت، وأنت ذاهب إلى العمل أو في السوق، اعلم بأنك من أهل الله. قال: هم أهل الله، أهل القرآن، أهل القرآن وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا عظيم جدا جدا أيها الأحبة. تفضل. Baik. Kemudian ikhwas sekalian dan akhwat, hendaknya kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu, yaitu keluarga Allah? Kata Nabi SAW, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh." Mereka adalah para ahlul Quran. Mereka merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapati sebagian orang berbangga-bangga dengan kabilah yang mereka miliki, berbangga-bangga dengan keluarga mereka, ingatlah ikhwah dan akhwat sekalian, ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, kita merupakan salah satu dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dari itu, hendaknya kita senantiasa menghafal hadis ini dan menghadirkan hadis ini ketika kita merasa jenuh dengan profesi yang kita jalani. Ketika kita berada dimanapun, di pasar dan di tempat-tempat lain, hadirkan dalam diri kita, kita adalah pengajar Al-Quran, kita merupakan ahlullah, kita merupakan keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, fadl Syekhna. كذلك أيها الإخوة ضرورة استشعار الأمور الأربعة. وأنت تعلم القرآن لابد أن تستشعر هذه الأربعة. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نزلت عليهم السكينة. وإذا نزلت السكينة ارتفع العذاب، ارتفع التوتر والقلق والهم وكل المشاكل، وغشيتهم الرحمة. وإذا غشيتك الرحمة زاد الإيمان. والذي أنزل عليك هو الذي أنزل سكينته. إذا غشيتك الرحمة زاد الإيمان. وحفتهم الملائكة. تخيل وأنت تدرس أن الملائكة بجانبك حولك، شيء عظيم يا أخوان. وذكرهم الله فيما عنده. يكفيك أن الله يذكرك عنده سبحانه وتعالى. فلا بد وأنت تعلم القرآن تستشعر هذه الأمور الأربعة، ضروري جدا جدا. تفضل. Baik. Kemudian perkara berikutnya yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita menghadirkan dalam diri kita empat perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Nabi SAW bersabda,
Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan ada empat perkara yang diberikan kepada mereka. Yang pertama, akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Ketika ketenangan turun, permasalahan apapun yang kita hadapi akan hilang. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala macam permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputi mereka. Yang dimana ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, keimanan kita juga akan turut turut bertambah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhaffathumul malaikah, dan malaikat akan senantiasa mengelilingi mereka. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, hadirkan dalam diri kita bahwasanya para malaikat berada di sekitar kita. Kemudian terakhir kata Nabi SAW, وَذَكَرَهُمُ fi man inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikat. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita merupakan suatu kemuliaan yang sangat besar. Baik, fadhal Syekhna. من هذه أمور إخواني وأخواتي، عندما تعلمون القرآن لابد أن يكون هذا في ذهن الشخص: استشعار الخيرية، استشعار الاصطفاء، استشعار هذه الأمور التي لا تحصل. يعني هذه الأربعة ما يمكن أن تحصل في أي مكان آخر إلا في تعليم القرآن الكريم. فإذا نحن استشعرناها بإذن الله سنستمتع بالتعليم، وسنضحي وسنصبر وسنبذل الجهد من أجل تعليم كتاب الله عز وجل. بدونها الإنسان مسكين، يعتبر موظف عادي، موظف مثل الموظفين الآخرين. تفضل. Baik. Maka dari itu, ikhwah dan akhwat sekalian, ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita perlu menghadirkan beberapa perkara yang kita sebutkan ini. Kita menghadirkan bahwasanya kita berada dalam kebaikan. Kita menghadirkan bahwasanya kita merupakan manusia pilihan. Kita menghadirkan bahwasanya empat perkara yang telah kita sebutkan tadi akan kita dapatkan, yang dimana semua perkara-perkara ini tidak akan kita dapatkan di tempat lain kecuali dengan mengajarkan Al-Quran. Ketika kita senantiasa menghadirkan beberapa perkara yang di dalam benak kita, maka kita akan senantiasa bersemangat dan menikmati pekerjaan kita mengajarkan Al-Quran. Kita akan memaksimalkan usaha kita dalam mengajar. Kalau kita tidak menghadirkan beberapa perkara ini, kita tidak ada bedanya dengan pegawai yang lain yang mereka bekerja untuk dunia saja. Taib, fadal Syekhna. طيب. كذلك أيها الإخوة، آه، استشعار الأجر الذي يأتينا من يأتينا من تعليم القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا إذا أنت قرأت القرآن فلك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا قرأت أنت، فإذا علمت الأطفال وعلمت الناس ثم هم بدأوا يقرؤون القرآن، فهذا الأجر في ميزان حسناتك. قد تموت ولك طلاب، والطلاب يعلمون، وهكذا إلى يوم القيامة. فلا بد وأنا أعلم القرآن لابد أن يكون في ذهني بأن هذا بالتعليم القرآن هو مشروع أو كنز من الحسنات، لأنه ما يكتفي بالتعليم. الصدقة عندما تخرجها تخرج صدقة تساعد مسكين أو غير ذلك، ولكن تعليم القرآن يستمر إلى يوم القيامة. أولا، أو أي شاب أو شخص يقرأ القرآن الذي تعلمه عن طريقك لك به أجر، ولو علم أحدا غيره فلك به أجر، أنت شريك في الأجر. وهكذا الطلاب الذين علمتهم وعلموا من خلفهم، عندما يعلمون، عندما يصلون، عندما يقرؤون، كل ذلك في ميزان حسناتك. فلا بد أيها الإخوة أن نستشعر هذا الموضوع، يعني استشعارا عظيما، بأن مشروع تحفيظ القرآن هو مشروع للأجور، مشروع كبير جدا للأجور. تفضل. Taib. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita senantiasa hadirkan di dalam diri kita ketika kita mengajarkan Al-Quran, bahwasanya
pahala yang sangat besar akan kita dapatkan ketika kita mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La qul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi SAW tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan dengan alif lam mim saja 30 kebaikan. Ini ketika kita membaca Al-Quran. Bagaimana lagi ketika kita mengajarkan Al-Quran ini sehingga orang lain mulai membaca Al-Quran, maka bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita meninggal dunia, maka pahala tersebut juga akan terus mengalir kepada kita. Bayangkan para ikhwah dan akhwat sekalian, mengajarkan Al-Quran ini merupakan proyek yang sangat besar di dalam kehidupan kehidupan kita. Ketika kita bersedekah kepada orang miskin, manfaatnya akan terasa pada orang miskin tersebut pada waktu itu saja kan. Tetapi ketika kita mengajarkan Al-Quran, kemudian santri yang kita ajarkan mengajarkan orang lain atau menjadi imam dan lain sebagainya, pahala-pahala tersebut akan kita dapatkan juga sebagai orang yang mengajarkan mereka. Maka dari itu ketika kita mengajarkan Al-Quran, hadirkanlah dalam diri kita bahwasanya ini merupakan proyek yang sangat besar, pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Baik, tafadhal Syekhana. وأخيرا أيها الإخوة، أمور مهمة، أمور مهمة ينبغي أن ننتبه لها ونحن نعلم القرآن. الأمر الأول هو لا بد من التحضير. طبعا هذه الأمور السابقة مهمة، لكن أيضا هذا مهمة. عندما تأتي إلى الحلقة أو تأتي إلى الدرس فلا بد أن تحضر الدرس جيدا وتحضر الحلقة. ماذا أفعل؟ أنت ستجلس ساعة أو ساعة ونصف، وربما في المدارس وفي المعاهد أكثر من ساعة، فلا بد أن تكتب ماذا سوف تفعل. هذا أمر ضروري. لا بد أن تعرف الآيات التي سوف تقرؤها، الكلمات التي ستركز عليها، التجويد إذا كان هناك تجويد، إذا هناك كلمات تحتاج إلى تفسير، لابد أن تحضرها، وإلا أصبح الدرس لا قيمة له. وهذه مهمة، وهذه أمانة عندك أيها الأخ والأخت. لابد من التحضير للدرس، حتى لو كنت درسته سنوات، يمكن لك 10 سنوات أو 3 سنوات في هذا المجال، حتى لابد أن يكون عندك استحضار لماذا ستفعل في الحصة القادمة. تفضل. Baik. Kemudian terakhir kita akan menyebutkan beberapa perkara penting yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pengajar Al-Quran. Poin yang pertama, hendaknya kita senantiasa menyiapkan pelajaran. Dalam artian kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita mengajar. Kita harus tahu ayat yang kita ajarkan, kita persiapkan kalimat-kalimat yang sulit, ilmu-ilmu tajwid yang terkandung dalam ayat tersebut. Kalaupun ada ayat-ayat yang perlu ditafsirkan, kita perlu mempersiapkan semua hal tersebut. Ini merupakan amanah bagi kita seorang guru untuk senantiasa menyiapkan pelajaran sebelum kita mengajar. Dan juga walaupun kita telah memiliki pengalaman 10 tahun mengajar ataupun lebih lama lagi, kita tetap harus mempersiapkan materi yang akan kita ajarkan kepada santri-santri kita. Baik, fadhil Syekhana. مما يؤسف له وشيء يضيق صدر المسلم عندما يأتي معلم القرآن إلى الطلاب في الحلقة ويقول: ماذا أخذنا أمس؟ ثم يفتح المصحف ويقول: يا فلان سمع. أو تأتي إلى المعهد والحلقة والدرس وتقول: ماذا أخذنا؟ افتحوا على الصفحة كذا. ثم بس تطلب من الطلاب أنهم يقرؤون فقط، لا تشجعهم ولا تشرح الآيات الصعبة، ويصبح الدرس ممل جدا جدا. وهذا واقع بعض المعلمين، واقع بعض المعلمين للأسف الشديد، أنه يأتي هكذا. قبل 3 أيام دخلت على مدرس قرآن كريم عليه الوقار، فعندما دخلت الدرس قال للطلاب: افتحوا على الآيات من آية كذا لآية كذا. قام قام وسمعهم الآيات عبر المسجل، ثم أخذ ورقة وقلم وقال: يا فلان اقرأ. فقرأ الطالب قراءة خاطئة ولم يرد عليه، وقرأ الطلاب كلهم خلال 10 دقائق
أنهى الدرس، فقال لي أنا أنهيت الدرس. درس 45 دقيقة أنهاه في 10 دقائق. قال أنا هكذا دائما. أولا لم يحضر للدرس، ولم يشرح الآيات الصعبة، الكلمات الصعبة، ولم يصحح أخطاء الطلاب، ولم يعطيهم جوائز ولا أي شيء. فهذا خطأ كبير جدا. أنت تمثل النبي صلى الله عليه وسلم، تمثل العلماء. فلا بد أيها الإخوة أن نهتم، ولا نجعل الناس يكرهون الدين بسببنا، ولا أيضا نقصر، لأننا نأخذ مال، نأخذ المال مقابل. في الغالب الناس تأخذ مال وبعضهم محتسبين، لكن الذين يأخذون المال يأخذون على هذا التعليم، فإذا لم يكن تحضيره جيدا فالمال الذي يأخذه قد يكون حراما والعياذ بالله، وبالتالي هو يأكل حرام ويؤكل أولاده بالحرام. تفضل. Baik. Sangat disayangkan ikhwah dan akhwat sekalian sebagai guru, sebagian guru ketika masuk mengajarkan Al-Quran, bahkan ia tidak tahu sampai di mana ia mengajarkan materi tersebut. Bahkan dia bertanya kepada santri-santri apa yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin, kemudian dia memerintahkan salah seorang santri untuk membaca ayat yang dipelajari untuk hari hari tersebut. Dia tidak menjelaskan tentang ayat yang dipelajari pada hari itu. Bahkan di sebagian tempat juga ada beberapa guru yang keluar sebelum waktu mengajar berakhir. Dalam artian dia hanya memanfaatkan teknologi yang ada dengan rekaman, kemudian memerintahkan kepada santri untuk mendengarkan rekaman tersebut. Kemudian setelah mereka hafal dari rekaman tersebut, mereka setorkan kepada guru, dan lebih parahnya guru ini tidak mengoreksi bacaan mereka. Ini merupakan sesuatu yang tidak pantas bagi seorang seorang guru. Hendaknya sebagai seorang guru mempersiapkan materi yang akan ia ajarkan. Dia juga hendaknya menjelaskan apa saja yang perlu dijelaskan dari ayat-ayat yang akan dihafalkan. Kalau ada tafsiran-tafsiran yang perlu penjelasan, ia perlu menjelaskannya juga. Karena ketika kita tidak maksimal mempersiapkan hal-hal ini, pelajaran yang kita bawakan akan menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Sehingga terkadang hal-hal tersebut menyebabkan para santri-santri kita tidak suka dengan pelajaran, bahkan benci secara keseluruhan dengan pelajaran agama, pelajaran Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan juga perlu kita hadirkan dalam diri kita para ikhwah dan akhwat sekalian bahwasanya ketika kita mengajar, ini merupakan amanah. Bahkan kita digaji untuk mengajar. Maka dari itu hendaknya kita memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan ketika mengajar. Jangan sampai kita mengajar tanpa tanpa persiapan. Dan ketika kita mengajar dan kita tidak maksimal dalam mengajar, bisa jadi upah dan gaji yang kita dapat dari mengajar tersebut menjadi sesuatu yang haram. Dan pada akhirnya kita memakan harta yang haram dan memberikan kepada keluarga kita harta yang haram. Maka dari itu kita perlu berhati-hati dalam permasalahan permasalahan ini. Baik, fadhil Syekhana. كذلك أيها الأخوة من الأمور المهمة، خصوصا في الفصول، إذا كان ممكن استخدام وسائل الإيضاح. هناك الباوربوينت، هناك الفيديو، هناك كذلك الأوراق. فهناك وسائل إيضاح كثيرة ووسائل تشجيع كثيرة، فلا بد أن نستخدم هذه الأمور لكي نبلغ كتاب الله عز وجل. لماذا نعيش على الحالة التقليدية السابقة؟ لا بد أن ندخل الوسائل الإيضاح وفي تدريسنا خصوصا في الفصول. والأمر سهل بإذن الله عز وجل، إذا احتسب الإنسان الأجر فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه. الفصول الدراسية لابد نستخدم الأقلام، لازم نستخدم الأوراق، الفيديو إذا كان بالإمكان مكبر الصوت، كذلك مسابقات ثقافية، مسابقات في القرآن بين الطلاب، توزيع جوائز أو غير ذلك. لابد أن يكون الفصل حيوي، لابد أن تصل الكلمات إلى الطلاب يعني كلمات صحيحة. ضروري جدا أيها الإخوة، ونبتعد عن الفصل الذي ينام الطلاب فيه وينشغلون والمعلم لا يستطيع أن يسيطر عليهم. فالله رزقنا وسائل، يعني طرق كثيرة لإيصال القرآن الكريم بطريقة محببة إلى النفوس. تفضل. Baik. Kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, perkara berikutnya yang perlu kita perhatikan, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan apa yang kita mampu. Dalam artian ketika kita bisa menghadirkan PowerPoint ketika menjelaskan, menampilkan kepada mereka video,
ini merupakan sesuatu yang perlu kita maksimalkan juga, memanfaatkan teknologi yang ada dan kita tidak terpaku dengan metode-metode terdahulu yang terkesan monoton. Maka dari itu memanfaatkan teknologi yang ada ini merupakan salah satu bentuk perkembangan kita. Dan juga mengadakan perlombaan di antara para santri ini juga merupakan metode yang baik untuk kita terapkan. Intinya Bapak ikhwah dan akhwat sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana menghidupkan kelas-kelas tersebut. Kita menjauhi kelas-kelas yang dimana para santrinya tidur dan tidak fokus dengan penjelasan guru. Dan ikhwah sekalian, metode yang baik perlu kita senantiasa usahakan sehingga metode tersebut dapat menanamkan rasa cinta di dalam diri santri-santri kita terhadap belajar Al-Quran. Ketika kita menerapkan metode yang baik dan para santri menikmati dan senang, mereka akan cinta terhadap Al-Quran. Baik, fadhal Syekhana. ولهذا أيها الإخوة الحذر الحذر من الرياء. نعم، الله عز وجل أكرمك بالقرآن واصطفاك بحمله، فلا بد أن يكون عملك خالصا لوجهه. لا تعلم القرآن من أجل الدنيا، لا تعلم القرآن من أجل أن يقال ما شاء الله هذا رجل معلم وهذه معلمة قرآن. انتبه وراجع نفسك، راجع نفسك أيها الإخوة والأخوات، لأن مع طول الوقت ربما الرياء يدخل في حياة المعلم والمعلمة، وهذا خطير جدا. كما جاء في الحديث أول من تسعر به النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن وأقرأه، فعندما يدخل في النار يسأل الله، يعترض هو فيقول يا ربي أنا علمت فيك، فقال لا، إنما فعلت ذلك ليقال لك قارئ، ثم يؤمر ويسحب ويدخل في النار. فالموضوع خطير أيها الإخوة. مع طول الوقت ربما يضعف الإيمان، فيجد الإنسان يدرس من أجل المال، من أجل أن يقال فلان قارئ ما شاء الله، هذا معلم متميز، هذه معلمة متميزة، ربما أعطوك شهادة تقدير، وربما قالوا هذا أفضل معلم وهذا معلم، فيأتي الرياء في صدر المسلم، وهذا أمر خطير. فلا بد أن يكون عملنا خالصا لوجه الله، لا يهمنا مدح ولا يهمنا ذم ولا يهمنا جوائز، أهم شيء أننا نبلغ كتاب الله عز وجل ونكون على مستوى المسؤولية التي اختارنا الله لها. لم نختارها نحن، الله هو الذي اختارنا، نحن لم نختار هذه التعليم، الله هو الذي اختارنا، فلا بد أن نكون على مستوى هذا الاختيار. تفضل. Baik. Kemudian perkara terakhir yang perlu kita perhatikan, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dari riya. Benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan mengajar Al-Qur'an, dan benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu kita harus senantiasa menjadikan semua amalan ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikannya sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia atau untuk dikatakan sebagai seorang guru Al-Quran. Maka dari itu sebagai seorang guru kita perlu senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing, karena mungkin di awal kita bisa ikhlas, akan tetapi bersamaan dengan berlalunya waktu, niat-niat yang lain senantiasa menyusupi hati kita. Maka dari itu berhati-hatilah. Nabi SAW menyebutkan awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamah, tentang orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ketika ditanyakan kepada mereka apa niat mereka dari amalan tersebut, mereka mengatakan, ya Allah, saya membaca Al-Quran dan mengajarkannya hanya untukmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau telah dusta. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, mengajarkan Al-Quran supaya dikatakan guru dan lain sebagainya. Maka dia merupakan orang pertama yang diseret masuk ke dalam neraka. Maka dari itu kita perlu berhati-hati. Dengan berlalunya waktu, hati kita dan keimanan kita akan semakin melemah. Mungkin di awal-awal sebagaimana telah kita sebutkan kita bisa ikhlas, akan tetapi lama-kelamaan mungkin muncul tujuan-tujuan yang lain. Kita membutuhkan harta, kita menginginkan gelar qori,
menginginkan gelar guru terbaik, lama-kelamaan ria akan datang di dalam diri kita. Maka dari itu, ikhwah dan akhwat sekalian, hendaknya kita senantiasa berusaha mengikhlaskan diri kita dalam mengajarkan Al-Quran. Kita tidak perlu pujian dan sanjungan dari orang lain. Perlu kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita mengajar Al-Quran bukan karena pilihan kita, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Maka dari itu, jadikan amalan ini hanya kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, تفضل شيخنا. أيها الأخوة، الآن نقف، يعني ننتهي من هذه المحاضرة ونلخص ما تيسر. نقول أيها الإخوة والأخوات، النصيحة الأولى هو الإخلاص لله عز وجل في التعليم. الثانية لابد أن نتعلم مهارات التدريس كما قلنا. كذلك لابد أن نكون قدوة حسنة لطلابنا وطالباتنا ولأولياء الأمور. لابد من الصبر والتحمل. كذلك لابد من استشعار بعض الأمور. أولا استشعار الخيرية التي اختارنا الله لها، كذلك استشعار الاصطفاء وأننا من أهل الله، وكذلك لابد من استشعار الأمور الأربعة، وهي نزول السكينة وغشية الرحمة والملائكة، وجود الملائكة حولنا، وكذلك ذكرنا الله عز وجل. كذلك لابد من استشعار أيها الإخوة الأجر عندما نعلم القرآن ونعلمه للناس، لابد أن نستشعر ذلك. أخيرا أيها الإخوة، لابد من آه، آه، أن نعد للدرس إعدادا جيدا، ولابد من تحضير الدروس. كذلك لابد من استخدام الوسائل الإيضاح وما ينجح الدرس، وكذلك الحذر من الرياء، عادنا الله وإياكم. أشكر الأخوة أستاذ محمد والأخونا المترجم حفظه الله، وكذلك حضوركم أشكركم جزيلا. ولكم إذا أردتم أسئلة فلا بأس، أنا مستعد إذا هناك أسئلة من الأخوة والأخوات. Jazakumullah khairan. تفضل. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian, secara ringkas apa yang telah kita pelajari atau kita telah bahas pada kesempatan kali ini beberapa poin. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan diri kita dalam mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mempelajari keterampilan dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, menjadi qudwah hasanah bagi santri dan orang tua santri. Kemudian yang keempat, hendaknya kita senantiasa sabar dan tabah dalam mengajar. Dan juga hendaknya kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita berada dalam kebaikan, bahwasanya kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita akan mendapatkan empat perkara: turunnya sakinah, ketenangan, kemudian diliputi rahmat, kemudian dikelilingi oleh malaikat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Kemudian kita juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan juga poin penting juga yang telah kita bahas bahwasanya ketika mengajar kita perlu mempersiapkan materi yang akan kita ajarkan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dari perkara-perkara yang mendatangkan ria. Taib, itulah beberapa materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nashkuru syekhana ala ma qaddam fi hadhihi ad-daurah, fa nas'alullah an yaj'ala dhalika kullahu fi mizani hasanati yaumil qiyamah. Taib. Kita persilahkan mungkin kalau ada ikhwah yang mau bertanya, memanfaatkan sisa waktu yang ada, mungkin ada yang mau bertanya. Taib. Iya, yang mau bertanya secara langsung, saya harap langsung ke poin inti dari pertanyaannya ya. Jangan eh, terlalu panjang pertanyaannya. Taib. Silahkan, siapa yang pertama ini? Khadijah Amini. Taib, fadol. Kak Ustadz, syukuran izin bertanya. Assalamualaikum. Eh, untuk yang terkait hadis tadi, apa komun fi buyutillah, kalau misalnya mengajarnya di sekolah, apakah dapat keutamaan itu? Jadi bukan di masjid. Terus Taib. kadang saya merasa kalau misalnya saya mengajarkan Al-Quran itu hanya sebatas bacaan saja. Jadi kadang merasa bukan ustadz yang mengajarkan tafsirnya gitu. Apakah masih mendapatkan keutamaan dari hadis tadi? Syukran barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. طيب شيخنا السؤال الأول بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هل يشمل من يدرس في الفصل أو في المدرسة في غير المسجد يعني نعم، طيب نعم، نعم.
هو في ورد في حديث آخر: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله يتدارسون فيما بينهم، في حديث آخر. فهذا المدرسة تشمل، ما دام هو أصبح الغرفة أو الفصل يعتبر ينوب عن المسجد في تلك اللحظة. فهذا الحديث ينطبق عليهم، لأن حديث آخر هناك يقول: ما اجتمع قوم، فينطبق عليهم بإذن الله عز وجل. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tidak menyebutkan kata masjid atau kata rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga keutamaan tersebut juga akan didapati oleh orang-orang yang mengajarkan di tempat-tempat yang lain selain di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. طيب السؤال التالي يا شيخنا، بالنسبة تفضل. مدرس القرآن الذي يدرس القراءة فقط ولا يبين التفسير، هل يحصل الأجر؟ الذي يدرس القرآن هو طيب، يحصل على الأجر، لكن نصيحة: لا بد أن نعرف المعاني، لأن الناس ما يعرفون، ما يحفظون الآية إلا إذا عرفوا معناها، ولكنه بإذن الله يحصل على الأجر، يحصل على الأجر بإذن الله. لأن قال: ما خيركم من تعلم القرآن. وتعليم القرآن قد يشمل التعليم العادي، وكذلك تعليم الكلمات، وتعليم التفسير، وكذلك تعليم الأخلاق. فهذا التعليم القراءة هو جزء من تعليم القرآن الكريم. واضح؟ طيب. واضح يا شيخنا. Untuk pertanyaan kedua, kata Syekh, insya Allah pahalanya tetap akan didapatkan bagi guru-guru yang hanya mengajarkan Al-Quran. Akan tetapi, nasihat dari Syekh, hendaknya ketika kita mengajarkan Al-Quran, kita juga mengajarkan makna-makna dari ayat-ayat yang dihafalkan oleh para santri, sehingga hal tersebut dapat bermanfaat bagi mereka. Dan hadis Nabi SAW menjelaskan tentang sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, mencakup seluruh aspek mengajar Al-Quran, mengajarkan bacaannya, mengajarkan tafsirannya, mengajarkan akhlak Al-Quran. Ini juga akan termasuk dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Taib. Uh, في Taib. أسئلة؟ Pertanyaan. Taib. Mewujud Syekhna. Taib. أي Silakan تفضل yang تفضل. pertanyaan Assalamualaikum. berikutnya. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum السلام ورحمة warahmatullahi. الله. Taib. Fadol. Uh, Hayakallah Syekh, Hayakallah ya Ustadz Muhammad. Anda pernah mendengar ada hadis yang mengatakan kami belajar Al-Quran setelah kami menanamkan iman. Nah, ini bagaimana pemahamannya? Apakah kita langsung mengajarkan Quran tanpa artinya memperbaiki iman atau tauhid atau akidah daripada santri, atau kita mengajarkan akidah dulu baru kita mengajarkan Al-Quran? Apakah? Jazakallah khairan. طيب. الشيخنا السؤال التالي، هل نقدم تعليم العقيدة والعلوم الأخرى قبل تعليم القرآن، أو نقدم تعليم القرآن على هذه العلوم؟ الأصل تعليم القرآن، الأصل تعليم القرآن، لأنك إذا علمت القرآن هو يتعلم العلوم الأخرى. العلوم الأخرى، العقيدة والحديث والفقه، هي تأتي بعد القرآن. وكل الصحابة وكل العلماء قرأوا القرآن، لأن إذا حفظ القرآن يستقيم لسانه، وكذلك يصبح مهيأ. لكن كيف تعلم العقيدة وتعلم التوحيد والفقه وهو لا يعرف القرآن؟ ما يعني فيه صعوبة. فلا بد نحن نعلم القرآن أولا، ولكن لا يمنع أننا نعلم معها. عندما نعطيه جزء، الطالب يحفظ جزء من الآيات، نستخرج ما فيها من أحكام من الفقه ومن العقيدة ومن الآداب والأخلاق، ما يمنع هذا، يعني يصير مع بعض. لكن لو أن المدرسة أو الحلقة ألزمونا بأننا نعلم القرآن، فهذا هو الأساس. ولكن كما قلت، لا يمنع أنك تعلم. إذا مررت بآية الصدق تبين فضيلة الصدق، عندما تمر بآيات الوالدين تبين فضيلة الوالدين، عندما تمر بالدعاء، آيات الدعاء تبين فضل الدعاء والارتباط بالله.
لا تعارض معهما، بل هذه الأمور هذه ترسخ المعلومة. Baik. تفضل. Jawaban dari Syekh terkait pertanyaan tadi bahwasanya asalnya kita mendahulukan pembelajaran Al-Quran karena dengan mempelajari Al-Quran ilmu-ilmu yang lain juga akan didapati dan juga kita dapati dalam sejarah para sahabat dan para ulama yang lain mereka mempelajari atau memulai belajar agama dengan mempelajari Al-Quran karena ketika seorang telah mempelajari Al-Quran maka dia telah siap untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Maka dari itu tidak ada salahnya sebagai seorang guru ketika kita mengajarkan Al-Quran, ketika melewati ayat-ayat yang berbicara tentang kejujuran, kita jelaskan kepada mereka keutamaan jujur, ketika melewati ayat-ayat tentang birrul walidain, tentang bakti kepada orang tua, kita jelaskan kepada mereka. Dan juga ayat-ayat yang lain, apapun yang terkandung dalam ayat tersebut tentang akidah, fikih, dan lain sebagainya, tetap kita kita jelaskan sembari kita mengajarkan mereka Al-Quran ini. Baik. Baik, sepertinya Syekh lebih suka yang bertanya langsung itu. Fadal, siapa lagi yang mau bertanya secara langsung? Assalamualaikum. Langsung ke intinya ya. Baik, Fadal. السلام ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi مكسر. wabarakatuh. Baik, Fadal, silakan. Assalamualaikum ya Syekhana. ممكن أن تخبرونني بعض الاستراتيجيات التي يمكنني تجربتها لمعالجة الطالبات اللائي يحببن التحدث مع أنفسهن في الفصل على الرغم من أنني حاولت جعل الفصل نشطا وحيويا. جزاكم الله خيرا. نعم، اسأل السؤال. Baik. أنت اسأل السؤال عشان يعرفون هي تكلمت باللغة العربية. Baik, baik. Saya terjemahkan dulu pertanyaannya. Beliau meminta tips bagaimana menghadapi santri-santri yang sering berbicara di dalam kelas. Ya, bagaimana strategi kira-kira menghadapi permasalahan seperti ini. Baik, Fadal Syekhna. هناك عدة استراتيجيات يطول ذكرها، وأنا أقترح أن تبحثين في جوجل عن أهم الاستراتيجيات في تعليم القرآن الكريم. يوجد في النت أهم استراتيجيات تعليم التعليم بشكل عام. فلكن من ضمنها التعلم التعاوني. كذلك عندك المعلم الصغير. كذلك يعني أكثر من موضوع ما ليس ببالي الآن. كذلك المسابقات وغيرها. فطبعا لا أستطيع أشرح لك الآن لأنه موضوع كبير، فالبحث سوف يجيبك بإذن الله عز وجل. تفضل. Baik, jazakallah khair. Baik, terkait permasalahan ini, Syekh menyebutkan bahwasanya ini merupakan permasalahan yang panjang untuk dijelaskan. Cari mungkin di Google sudah banyak yang menjelaskan tentang strategi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Di antaranya Syekh menyebutkan kita bisa mengadakan belajar kelompok ataupun mengadakan perlombaan. Intinya Syekh menasihati kepada kita untuk mencari sendiri dulu untuk permasalahan seperti ini karena sudah banyak dibahas oleh praktisi-praktisi terkait permasalahan yang telah ditanyakan tadi. Taib. Fadal, kalau masih ada. في شيء ثاني؟ لابد من تفضل. البحث في أشياء كثيرة، والله في أشياء كثيرة Nah, جدا. Syekh. تفضل، إيش باقي؟ Silakan siapa Latifah? Assalamualaikum Ustaz. Ana Assalamualaikum ingin Salam. bertanya Ustaz. Ini kasusnya tentang kelas belajar tahsin online Ustaz. Jadi ada biaya belajar, namun biaya itu akan dikembalikan lagi ke siswa setelah selesai belajar. Dan uang itu akan terpotong jika siswanya tidak hadir Ustaz. Apakah muamalah seperti ini diperbolehkan? Tujuannya dibuat biaya belajar itu agar siswa itu komitmen untuk belajar. Mohon pencerahannya Ustaz. تفضل. طيب شيخنا أيوة. بالنسبة تعليم تحسين القرآن عن بعد وفيه الأجرة للمشاركة بهذه البرنامج ولكن الأجرة سيرد إليهم بعد أن تخرج من أو تخلص من هذا البرنامج فما رأيكم بمثل هذه الطريقة؟ الأجر ولا الأجرة؟ أجرة شيخنا.
الأجرة. ماذا فيها؟ ماذا؟ آه، كل واحد لابد أن يدفع مبلغا للمشاركة بهذا البرنامج يعني. أيوة. هل يعني لو, هذا لو جائز؟ لم أفهم يا شيخ الموضوع. طيب. يعني عندنا تعليم تحسين القرآن عن بعد يا شيخنا، طيب. ولكن قبل أيوة. أن يشارك أحد في هذا البرنامج لابد أن يدفع مبلغ بمقدار معين للمشاركة صح. بهذا البرنامج. طيب. طيب، فهل هذا جائز يا شيخنا؟ نعم نعم يا أخي الكريم. آه، أو قد تقول هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ أيوه، أيوة. أيوه، أيوه، طبعا صح. يا إخوة، هذا يجوز أن تأخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، ولأن المعلم القرآن سيتفرغ. بعض المعلمين ما عنده عمل، ثم حتى لو عنده عمل هو سيفرغ وقته ساعة ساعتين 3 ساعات من أجل التعليم، وهذا يتعب. وأنتم معلمون تعرفون هذا الكلام. ترك الأعمال وترك الأولاد وترك البيع والشراء والتفرغ لابد أن يؤخذ مقابل. وخير من أخذ، وغد في الحديث أن خير من أخذت يعني تعليم القرآن هذا قد يبارك الله كما قلنا فيه. فيجوز أنك تدفع مبلغ لتعليم القرآن. كيف تدفع من أجل أن تذهب للطبيب وتدفع مبلغ كبير، وتذهب لكي تشتري بضاعة وتشتري سيارة وتشتري أرض تدفع وأنت تضحك، ولكن عندما يأتي الدفع للقرآن الكريم تتضايق. لا ينبغي. فينبغي أن نحن نكرم حملة القرآن. فأنا إذا هناك معلم يعلمني قرآن، فأنا إذا هو طلب 10 أنا أعطيه 20، لأنه يستحق. أستفيد منه كلام الله وهو يستحق، هو يتفرغ، هذه عمله. لأننا لو لم نعطي هذا المعلم، من يعلم القرآن؟ ما في أحد يعلم القرآن، لأن الناس يريدون يأكلون يشربون يسكنون وهكذا، فنحن نساعدهم وهم يساعدوننا، فلا بأس من ذلك إن شاء الله. تفضل. طيب. أجبت لك. Secara umum, nah Syekhna. Baik, secara umum mengambil ujrah atau mengambil mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Iya, karena untuk mengajarkan Al-Quran tentunya kita mengorbankan beberapa perkara. Kita mengorbankan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Maka untuk mengambil upah dari mengajar Al-Quran ini, maka ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Guru Al-Quran mungkin tidak memiliki pekerjaan yang lain sehingga untuk mengambil ini merupakan sesuatu bentuk ihsan kepada mereka. Akan tetapi bentuk yang ditanyakan tadi insya Allah lebih boleh lagi. Taib. Kalaupun mengambil upah secara umum saja diperbolehkan, bagaimana lagi kalau seperti yang ditanyakan tadi? Taib. Mungkin kita cukupkan dulu. ذكرت Bagaimana? ذكرت لهم أن Host, الإنسان naktafi شيخ bihada. شيخ لا لا، أنت ذكرت لهم أن الإنسان يدفع Panam Syekhna? للطبيب مبلغ. ذكرته. ذكرت لهم أن الناس Ah, الآن لا 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 يدفعون لشراء السيارات، شراء الأرض، وللطبيب يذهبون ويدفعون آلاف، ولكنهم يتضايقون عندما يدفعون لمعلم القرآن الكريم. ذكرت هذا. baik, baik. Nah, Syekhna. ذكره. Sebagian orang merasa ringan untuk mengeluarkan biaya untuk membayar dokter, untuk membeli mobil dan lain sebagainya. Akan tetapi kenapa mereka merasa berat untuk mengeluarkan harta mereka membayar untuk mempelajari Al-Quran? Seharusnya mereka harus lebih mudah untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka. Taib, taib. أظن نكتفي بهذا شيخنا. تجاوز أنا الوقت. راتك، ما أنا جاهز، ما عندي مانع. نعم شيخنا. المشكلة حان وقت الصلاة في بعض المناطق يلا يعني طيب، في أندونيسيا. نختم بالدعاء إن طيب. شاء الله. نعم اللهم شيخنا. اجعل هذا تفضل. الاجتماع اجتماعا مرحوما يا ربنا يا كريم. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من حملة كتابك،
اللهم اجعلنا من حفظة كتابك والعاملين به والداعين إليه والصابرين على ما أصابنا من أجله. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أصلح شباب المسلمين ورجالهم ونساءهم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.